मेलागढ़ इंद्रानगर ग्रांतली आमसाइव किरमा संसा बाइक पाटिमुनि कबलो कलाविति साहाय नुहाय साबुतो कमान जग फिबका सुजित भूमिक मंगनि मेलागढ़ पालपारा आमसाइनटने करकसा सिकला सांग्रं सालनि फुंगो थै कजक जाकलाय साबुतो कमान जनि सिकला न खसावै तै फैजका मेलागढ़ सा खामनगो यागुलो सा खामनगनि बारजाव गनां साग नायग्रों बनो पयला बेरेमनि साग आमजम खलायनि मनि यागुलो बनो बेलाय सिरियास नगै मानमा बाय सा खामनगनि बारजाव गनां आगरतला जिपि सा खामनगो रेफार खलाय रहरका आ सिकला न Sengkok temawa Simon Kati R07A5814 namani khungsa bike beklaiwi sujit phumik Melagor hatini nahor mo phaimani lamo asake no speed tama by break sam logi manliya ngoi grantoni amsayo Melagor sonamora lahorbo apati muni kobolo klaika saudo komandoni chikalano khosawi tei feija Melagor sakamnogo yagulo bono belai series nungma by Agortolani jibi sakamnogo refer khlaiwi rohorjaka asaudo komandoni chikalano bureau report dongoti দাদা কি হয়েছিল এখানে? এটা ওই তো গ্রামতলি স্কুলের সামনে একটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট আমরা কল করতে এখন আমরা দেখি যে এখন এই নামটাম কিছু পাইছেন? নামটা সুদীপ ভৌমিক। বাড়ি কোনখানে জানেন? হ্যাঁ বাড়িটা মানে পালপাড়া। কটার দিকে হয়েছে এটা? এই তো কত মনে হচ্ছে 7টা কত কল পেলাম, 7টা 15 কল বসে। কোন জায়গায় হয়েছিল এটা? এটা গ্রামতলি স্কুল মাঠে, স্কুলের সামনে মেন রোডে। একজনই হয়েছে? একজনই।